فеврал дар идомаи сафари корӣ дар вилояти суғд асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳоти ёваи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров дар бунёди боғи интенсивӣ, ташкили гармхонаи замонавӣ ва оғози кишти картошка иштирок карданд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ин макони хушбоду ҳаво, ки дар соҳили дарёи Сир ҷойгир аст, ниҳол шинонданд ва ба ташаббускорон барои ин иқдоми шоиста комёбӣ орзу карданд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳамин мавзеъ хати нав барои обрасонии боғотро ба истифода доданд. Хати нави обёрӣ дар масофаи 2 километр аз дарёи Сир кашида шуда, ба хотири обёрии пурраи ҳудуди боғи интенсивӣ дар 40 нуқта ҷумакҳо гузошта шудааст. боғи интенсивӣ аз тарафи роҳбари ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди боғпарвари суғд Абдумубин Абдушукуров дар масоҳати 15 гектар замин аз ҳисоби майдони боғоти кӯҳна ташкил гардида, дар он навъҳои пешпазаки зардолӯи испании Сунами ва бодоми испании навъҳои Лаурен ва Гуара шинонда шудааст. тадбири мазкур дар заминаи дастуру супоришҳои сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон амалӣ гардида, мақсад аз он саҳмгузории бештар дар татбиқи амалии марҳилаи сеюми барномаи давлатии бунёду барқарорсозии боғтогзор барои солҳои 2016-2020 арзёбӣ шуд. иқдоми навбатии роҳбарияти олии сиёсии Тоҷикистон дар самти дастгирии кишоварзон дар бораи азандози ягонаи замин озод кардани хоҷагидорон дар соли 2021 боиси дилгармии ҷомеаи меҳнатии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди боғпарвари суғд гардида, онҳо саъй доранд ки ҳиссагузории хешро дар таъмини амнияти озуқавории мамлакат бештар созанд. дар асоси дастуру супоришҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва дар доираи амалисозии барномаи давлатии боғу токпарварӣ, ширкати мо боғи интенсивии меваҳоро дар ҳудуди замини кишоварзӣ воқеъ дар деҳаи Ёва бунёд намуда истодааст. ин боғҳо аз 3 намуди меваҳо иборат ҳастанд. ин ҳам бошад бодоми намуди Лаурен ва Гуара, ки селексияи испонӣ ва зардолии намуди Цунами селексияи амрикоӣ дар масоҳати беш аз 10 гектар мебошад. ин ниҳолҳо хусусияти худгардолкунанда дошта ва ҳосилнокии баландро доранд. решаҳояшон махсусан тобовар ба вирусҳо мебошад. ба хотири мақсаднок истифода кардани ҳар порчаи замин, мо иқдом гирифтем дар қаторҳои миёнаи дарахтон кишти картошкаи барвақтиро ба роҳ монем. картошка низ дар ҳудуди хоҷагии мо бо усули махсус парвариш карда мешавад, яъне онро мо дар зери плёнка мекорем ва умедворем ки аз он ҳосили дилхоҳ ба даст орем. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни ироаи паёми солона ба Маҷлиси олии мамлакат таъкид доштанд ки дар дораи татбиқи барномаҳои соҳавӣ дар қаламрави ҷумҳурӣ майдони боғу тогзор ба беш аз 200 000 гектар расонда шуд, ки нисбат ба соли 1991 2 баробар зиёд мебошад. дастгириҳои давлатӣ ва сердаромад будани бахши боғдорӣ имрӯзҳо сокинони мамлакатро дар ин самти фаъолияти хоҷагидорӣ бештар ҳавасманд кардааст. феълан хоҷагидорон бештар ба ташкили боғҳои интенсивӣ ва суперинтенсивӣ таваҷҷӯҳ зоҳир мекунанд. ба андешаи мутахассисон боғҳои интенсивӣ ва суперинтенсивӣ назар ба боғи анъанавӣ серҳосилу фоидаовар мебошанд. давоми чанд соли охир дар боғҳои интенсивӣ ва суперинтенсивӣ асосан ниҳолҳои зардолу, себ, олу ва шафтолу парвариш карда мешаванд. пешвои миллат бо боғпарварон суҳбат намуда иброз доштанд ки ташкили боғҳои нав бо риояи тавсияҳои олимону мутахассисон ба роҳ монда шавад. бунёди боғҳои нави интенсивӣ имкон медиҳад ки ҷойҳои нави корӣ фароҳам гардида содироти меваҳои шаҳдбор ба хориҷи мамлакат афзун шавад. бино ба таҳлили боғдорони соҳибтаҷриба аз як бех ниҳоли дар боғи интенсивӣ парваришёфта ба қадри кофӣ ҳосил гирифтан мумкин аст. афзалияти боғҳои интенсивӣ ва суперинтенсивӣ ин пеш аз ҳама таъмини зичии ғунҷоиши ниҳолҳо дар як гектар ба ҳисоб меравад. ҳосилбандиаш низ барвақт шурӯъ мегардад. дар 27 гектар замине ки дар ихтиёри ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди боғпарвари суғд гузошта шудааст, 2720 бех ниҳоли зардолу парвариш меёфт, ки умри 40-50 сола доштанд.
تنها در 10 گکتار باغ اینتنسیوی نوبنیاد 10,000 بیخ نهال‌های با اقلیم منطقه موافق وارداتی شناخته شده است. با در نظر داشت دستور و سپارش‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و جهت اجرای نشاندادهای پیام سالانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به مجلس عالی مملکت، اهل زحمت این خواجگی با اصول زیر پلانکا کشت کارتوشکای نوی علادین را در بین قطارهای باغ نو براه ماندند. این اصول پرورش کارتوشکا تجربه سودآور بوده، الکی در ماه اپریل حاصل آن پخته می رسد. ضمناً تدبیر مذکور به خاطر مقصدناک استفاده شدن زمین روی دست گرفته شده است. زیرا در نتیجه تاثیر منفی پاندمی کرونا ویروس وضع تامینات اهالی با غذا دشوار گردیده. احتیاجات به نوع و نمودهای گوناگون محصولات آذوقه‌واری از جمله کارتوشکا بیشتر می‌گردد. هنگامی که باغ‌ها بنیاد کرده می‌شود در میدان باغ‌های جوان، حتما برای ثمرناک استفاده بودن زمین‌ها کشت زراعت‌های گوناگون سبزیجاتی علل خصوص کارتوشکا برای مانده شود بهتر میشد. با همین طریق ما میتوانیم که میدان کشتی بروقتی کارتوشکا را تامین نماییم. از دیگر طرف یعنی که ثمرناک استفاده بردن زمین نیز تامین میگردد. در این برابر باید بگوییم که برای استفاده کردن زمین هایی که در زیر باغ‌های جوان هست چگونه نوع و نمونه های کارتوشکا توصیه داده می شود. باید تذکر داد که نوعهایی که نسبتاً بر وقت پز هستند توصیه داده می شود که در ناحیه وادگی عموما در تمام قلمرو جمهوری در ناحیه وادگی در ماه فوریه کشتی آنها گذراندن کشتی آنها با مورد است. باید توصیه داده می شود که نوعهای بهترینی که از طرف عالمان تاجیک برآورده شده است با مانند نورنیسا، با مانند شکرانه، اوچی، غنچی و دیگر نوعهایی که در تمام قلمرو جمهوری علاقه ناحیه بندی کرده شدند استفاده شوند. سرور دولت محترم امامعلی رحمان کار اهل زحمت را نمونه عبرت ارزیابی نموده دستور دادند که به طور ضروری و با استفاده از اقتدار موجوده کشت و پرورش نمودهای گوناگون محصولات کشاورزی راه‌اندازی کرده شوند. چونکه وضعیت تامینات مواد آذوقه‌واری در سراسر جهان نگران کننده بوده، تأثیر آن مخصوصاً در دوره‌های بعد بحرانی به کشور ما نیز می‌رسد. از این خاطر تنها استفاده مقصدناک نعمت‌های طبیعی از جمله آب و زمین امکان فراهم می‌آورد که تاجیکستان هرچی پیشتر به استراتژی تامین امنیت آذوقه‌واری نائل گردیده، تامینات اهالی را با محصولات خودی کاملا براه ماند. در اساس دستور سپارش‌های اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در شهر نوی ولایت سوخت بنیاد باغ تاکزار با مرام ادامه دارد. خصوصا باغ تاکزار سوپر اینتنسیو در شهر نوی با جان غفور خوجان کنی بادام اشت وسعت داده شده ایستاده است. اینچنین استفاده بری زمین‌های بین قطار باغ‌های بنیاد شده با مرام و ثمرناک و آخرانه استفاده برده میشوند. خصوصا در این زمین‌ها کشت زراعت‌های سبزیجات، کارتوشکا و دیگر سبزیجات‌ها کشت گذرانده شده ایستادند. در همین موضع رهبریت جمعیت دارای مسئولیت محدود باغپرور سوخت گرمخانه زمانوی را به پیشوای ملت معرفی کردند. این انشاءات با طریق زمانوی در مساحت 5 گکتار در آینده نزدیک بنیاد خواهد گردید. سرور دولت به مسئولین شرکت دستور دادند که جریان بنیاد گرمخانه را در این منطقه تیزانند. زیرا ناحیه باباجان غفورов پایگاه اصلی تامینات ساکنان شهر خوجند با محصولات بروقتی کشاورزی محسوب می‌یابد و استفاده ظرفیت‌های اگراری ناحیه بابت تامینات اهالی با غذا مساعدت فعال خواهد کرد.